अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अक्सर लोग कामयाबी के पीछे भागते भागते खुद को कहीं खो देते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचानें, उनकी तारीफ़ करें, उनका नाम हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो। लेकिन यहाँ पर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो शख्स खुद को छोटा करना सीख लेता है, अल्लाह पाक उसे बड़ा बना देता है। हैरान कुन बात यह है कि बाज़ औक़ात गुमनामी वो दरवाज़ा होती है जो इंसान को अज़मत तक पहुँचा देती है। अगर आप ज़र्रे से पहाड़ बनना चाहते हैं ना, और अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप ख़ाक से ख़ास बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, बसीरत और अक़वाल की रोशनी में 3 ऐसे राज जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तीसरा राज वो है जो इंसान की तकदीर का रुख मोड़ सकता है। ये 3 राज हम जानेंगे सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से, और जो हमें सबक मिलता है कि अगर इंसान अपने आप को किसी बुलंद मुकाम पर पहुंचाना चाहता है तो फिर उसे गुमनामी का सफ़र कैसे तय करना है, कैसे खाक से खास तक बनने का सफ़र उसे तय करना है, जिसके पीछे 3 बड़े राज हैं। जिसने जान लिए, पहचान लिए, वो कामयाब हो गया। पहला राज है, अपनी तारीफ का भूखा मत बनो। हजरत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस शख्स को अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए ना, वो अपनी इस्लाह से महरूम हो जाता है। आज का इंसान सबसे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या नहीं, लोग उसे सराहते हैं या नहीं। लेकिन वो हर काम लोगों की तारीफ़ हासिल करने के लिए कर रहा होता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो इंसान लोगों की नज़रों में बड़ा बनने की कोशिश करता है ना, वो अक्सर अल्लाह की नज़र में छोटा रह जाता है। गुमनामी इंसान को इखलास सिखाती है। नाज़रीन मोहतरम, जो इंसान अपने आप को गुमनाम रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने रब के यहाँ बड़ा मुकाम पा लेता है। जब आप ऐसा काम करें जिसका किसी को इल्म ना हो मगर अल्लाह पाक जानता हो, तब आपकी रूह मजबूत होना शुरू हो जाती है। और याद रखें, तारीफ इंसान को खुश तो करती है, लेकिन इखलास इंसान को बुलंद कर देता है। यानी जो आपकी मुखलसी है, आपका खलूसे नियत का होना, ये आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। लेकिन ये इखलास भी आपका खामोशी के साथ जब होगा ना, तो अल्लाह पाक आपको बड़े मर्तबे अता करेगा। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा बड़ा राज जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से सबक मिलता है और हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और वो दूसरा बड़ा राज है, खामोशी में अपनी शख्सियत की तामीर करो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दरख्त जितना फलदार होता है उतना ही झुका हुआ होता है। बड़े लोग शोर नहीं करते, अपनी काबिलियत का ऐलान नहीं करते। वो खामोशी से अपने आप पर काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और एक दिन कामयाब हो जाते हैं। आज बहुत से लोग कामयाबी हासिल करने से पहले कामयाब नज़र आना चाहते हैं, जबकि कामयाब लोग नज़र आने से पहले कामयाब बनने पर तवज्जो देते हैं। अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी तवानाई लोगों को मुतासिर करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। किताबें पढ़ें, किताबों का मुतालिया करें, इल्म हासिल करें, अपने इखलाक को बेहतर करें, अपने किरदार को मजबूत बनाएं, अपनी इस्लाह करें। वक्त आएगा जब दुनिया खुद आपको तलाश करेगी, और ये सारा सफ़र आप गुमनामी में रहकर तय कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद तीसरा बड़ा राज जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में मिलता है, अगर इंसान गुमनामी का सफ़र तय करता रहे तो एक दिन वो ज़र्रे से पहाड़ बन जाता है। तीसरा राज है, खाकसारी अज़मत का दरवाज़ा है। ये वो राज है जिसे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने बार बार अपनी तहरीरों में बयान किया। फरमाते हैं, जो झुकना जानता है वही बुलंद होना सीखता है। पानी हमेशा नीची जगह की तरफ जाता है, इसीलिए ज़िंदगी बख्शता है। इसी तरह अल्लाह की रहमत भी आजिज़ी इख्तियार करने वालों पर ज़्यादा नाजिल होती है। जब इंसान
اپنی ذات، اپنے غرور اور اپنی انا کو کم کرنا شروع کرتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خاکساری کمزوری نہیں، یہ روح کی طاقت ہے، یہ وہ صفت ہے جو عام انسان کو خاص بنا دیتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ 3 بڑے راز ہیں جو گمنامی کا سفر طے کرنا جان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اپنی اصلاح کرتے ہوئے ایک کامیاب انسان جب بن جاتے ہیں تو پھر وہ ذرے سے پہاڑ بن جاتے ہیں، پھر لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کی تعریف اور ان کو سراہتے ہیں۔ لیکن یہ سارا سفر آپ کا جب گمنامی میں گزرے گا نا، پھر ہی آپ ایک بہت بڑے کامیاب انسان بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ ناظرین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتی ہیں کہ جب آپ گمنامی کا سفر طے کرتے ہیں تو پھر آپ ذرے سے خاک تک کا جو سفر ہے، جو خاک سے خاص تک کا سفر ہے اور ذرے سے پہاڑ بننے تک کا سفر ہے، یہ پھر گمنامی میں رہ کر ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ واقعی ذرے سے پہاڑ بننا چاہتے ہیں تو گمنامی سے مت ڈریں، اپنی تعریف کے بجائے اخلاص کو اپنائیں، شور کے بجائے خاموش محنت کریں اور غرور کے بجائے عاجزی اختیار کریں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ عظمت کا راستہ خود نمائی سے نہیں بلکہ خود شناسی سے گزرتا ہے، اور خود شناسی اس وقت آپ کے اندر موجود ہوتی ہے جب آپ گمنامی کا سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، جو انسان اللہ کے لیے خود کو مٹا دیتا ہے، اللہ پاک اسے لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی جس نے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا، اپنا آپ اپنے رب کو سپرد کر دیا، اور جس نے گمنامی میں رہ کر شہرت حاصل کر لی، اس سے بڑا کامیاب انسان کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی گمنامی کا سفر طے کریں تو اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ محنت کرتے رہیں، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور اقوال سے چیزیں ملتی ہیں نا، اگر ہم ان کے قول پر ہی عمل کر لیں تو ہماری زندگی کی بہت حد تک اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کے قریب لے جاتی ہیں، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے سارے راستے روشن کر دیے جاتے ہیں، پھر انسان خاک سے خاص بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اپنے ایسے محبوب بندے کو وہ سفر طے بھی کرواتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، یہ 3 بڑے راز اور ان کی حقیقت اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ ذرے سے پہاڑ بن سکتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔